Pasalamat mig dako nga nay gihatag na pabahay ni Gobernador Aris Omentado. Kining balaya, personal niya ni Congresswoman Buan Omentado o ni Gobernador Aris Omentado in collaboration sa atong Bohol Provincial Police Office. Mao na nga tingali mo abot sa social media nga dito ni kuha sa pundo sa provincial government. Dili ba yan na tinuod ha? Dili personal ning kwarta nila ni Congresswoman Buan Omentado o Governor Aris Omentado. Hatagat sa masimpang pakpak. Kaning among gihimo karon extra miles na ni sa among trabaho pagka gobernador, pagka pulis. Pasabot wa nilabot sa among trabaho. Pero tungod kay gusto may mo extend sa among ihatag na tahas sa mga katawhan namo mo na mihatag tag balay. Kaning gipundo sa balay sa paglaom, kaning akong gibarugan karon, gikan ni sa kaugalingong bulsa mismo sa pamilyang Omentado. Dili ni matawag nato nga government project. Dili lahi tong government project, kaning ni a personal project gini sa pamilyang Omentado, inubanan sa among kausa sa Kampo Daguhoy, katong gitawag na tog libreng alagad og balay. Unya ni abot ang ato ang pagtabang gikan sa gobernador katong ilahang personal pod pamilya nila nga advokasya kaning gitawag og balay sa paglaom. So mo na mga kaigsunan, magpasalamat mi og sa kanunay Abante Bohol.